Come, Babu, say hi. Hi. So we have reached. Yeah. Say hi. Mama, look. Say hi. Coconut trees. Coconut. These are palm trees, Babu. These are palm trees. Come. Oh, not coconut. No coconut trees. These are palm trees. Wait, Can you see the water slide there? Wow. What, Baba? This is pool. I think for kids there is a small one. Wait here, Mama. Say hi, Mama. Wow, this is nice, Vinny. Hi. Where do you wanna go? Nivani Jan. Yeah, you like it? Hey guys, I hope आप लोगों को अभी तक का व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन शूट नहीं करी थी, तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ। मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत विंडी है। तो हम लोग यहाँ पे मेरे घर से एक्चुअली 3 घंटे दूर एक बीच है, तो वहाँ पे आए। एक रिजॉर्ट है और हमने कैबिन बुक कराया था। तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कैबिन है, तो मैं वीडियो में ऑलरेडी डाल दूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग हॉलीडे पे जा रहे थे 2-3 दिन के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग शूट करूँ। तो मैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन शूट करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन शूट करी हूँ। आई रियली होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए, आप एंजॉय करें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स बहुत सारी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी हैं, अगर आपने नहीं चेक की तो आप ज़रूर चेक करें। सो या आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। यू कहाँ जा रहे हो आप? आर यू गोइंग इन द पूल? Yeah? Are you having fun, Via? Yes. Yeah? Say hi, friends. Hi, friends. इधर देखिए. Hi, friends. Are you eating something? Yeah. It's a spider web. I just touched it. Okay. So हम लोग कहाँ जा रहे हैं? We are going in the pool. Which way is it? That way or that way? I think it's that way, Via. Hey, yeah, I think that way. और मैप नहीं निकाला तो क्या तुमने? Why do you need it? अभी चल लेना। देख तो लेंगे क्या क्या एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। प्रिया रुके। आजा आजा मम्मा के पास।
job, Viha. Say hi. Oi. You okay? लगी तो नहीं? View, look here. Babu, look here. View. Walking, right? हाँ जी. You look here.